Hey everyone! Welcome back to my channel. Before we begin, don't forget to like, subscribe, and share this. Next, another item. Ayan, size nito mga sisi is size large po. Size large, may dalawang side pocket inner lining for only $299. Code ng A89 mga sis, 10/10. A89 for this one, $299. A89. Next tayo mga sis, another item. For this one, premium mga sisi, size small to medium, may side pocket inner lining. A90 mga sis for only $299. A90, size small to medium, $299 mga sis. Next, another. For our first, next item, size extra small to small, single button mga sisis. Ayan, meron din po siyang side pocket and inner lining. For only $299 na lang po ito. Code ng A91. A91 for this one, $299. A91 mga sis. Next tayo mga sisis, another. Ayan, size nito mga sisi is size medium po. Size medium, may side pocket inner lining. Pa-code ng A92 mga sisi. A92, $299. A92 mga sisis. Next. Sa Simdiman, binili ko lang din yan sa Orange App sis para may damit si Manikin. Ayan, size nito mga sisi is size medium po. Size medium, may inner lining. Bagong-bago pa itong mga sisis. For only $299, code ng A93. A93 for this one. A93, $299 mga sis. Another, next item. Premium 10/10. For this one, size nito is size medium mga sis. May side pocket inner lining, super ganda. Code ng A94. A94 for this one, $299. A94 mga sisis. Next. Another item. For this one, size nito mga sisi is size small fully line. Size small fully line for only $299. Code ng A95. A95 for this one, size small, $299. A95 mga sis. Next item tayo. Another premium. Ayan. Size na ito mga sisi is size large po. Size large, may dalawang packet, may inner lining. For only $299, code ng A96. A96, size large, $299.